आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रुजू करें। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है अपनी इस्लाह और तरबियत के लिए, रहनुमाई और इस्लाह के लिए, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और सताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी तमाम कमजोरियों से वाकिफ है। दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूह कुद्दस की सहायता मैसर हो। मेरा रुझान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे और आज है खुदावंद वो हमसे हम कलाम हो और कलाम के भेद और मुकाशफात है खुदावंद हमारे ऊपर खोले जाएं, ताकि खुदावंद हम अपनी जिंदगियों की जांच पड़ताल करते हुए तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। इंसानी निगाह में शुरू से आज तक जो है खुदावंद यीशु मसीह का एक अलग मकाम और एक अलग जगह जो है वो मुकर्रर शुदा है। लेकिन बड़े ही गौर और तलब के साथ जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की अहमियत और उसका मकाम जो है वो अलग है। कई लोग जो हैं वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है वो दुनियावी जिंदगी भी गुजारते हैं और रूहानी जिंदगी के अंदर भी वो इस कदर अपने आप को मुतमईन दिखाते हैं कि वो तारीफ के काबिल समझे जाएं। और कई बहुत खौफजदा और बहुत ही मुतात अंदाज में चलते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी वो फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका तल्लक जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। और आज हम इसी गरज से जो है वो देखेंगे कि हमारी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की क्या अहमियत है, क्या उसका मकाम है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जब 30 साल की उम्र में मनादी शुरू की तो एकदम उनकी शोहरत जो है यूहन्ना अस्तबागी के कत्ल के बाद एकदम उनकी मनादी की वजह से उनकी शोहरत जो है वो तमाम सूरिया के अंदर जो है वो फैल गई। और ये हमें मिलता है मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 24वीं आयत में। और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई
اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروحیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کر دیا۔ یہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بن چکے تھے۔ وہ ان کے بیماروں کو ٹھیک کر رہا تھا، وہ ان کے بدروح گرفتہ لوگوں کو آزاد کر رہا تھا، وہ ان کی تکلیفوں کو دور کر رہا تھا، وہ ان کے درمیان ایک ایسا مسیحا بن کے دکھائی دے رہا تھا ان لوگوں کو کہ انہوں نے اپنے نامور نبیوں کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا۔ لوگ اس کی زندگی کے اندر یوحنا اصطباغی کو دیکھنے لگے، لوگ اس کی زندگی کے اندر ایلیا، یرمیا اور مشہور دوسرے نبیوں کو اس کی حرکات و سکنات میں ڈھونڈنے لگے۔ اسی وجہ سے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ پوچھا کہ لوگ مجھ کو کیا کہتے ہیں، تو لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو، اس کی اہمیت کو، اس کے مقام کو 4 کرداروں کے اندر بانٹ کر جو ہے وہ پیش کیا۔ پہلا ہے یوحنا اصطباغی، دوسرا ہے ایلیا، تیسرا ہے یرمیا اور چوتھا ہے نبیوں میں سے کوئی ایک نبی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ان لوگوں کی طرح جو ہے قوم سے محبت کرتا ہے، خدا کے خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ اور یوحنا اصطباغی کے جذبات آپ جانتے ہیں کہ اس نے حاکم وقت کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی گناہ، اس کی غلطی اور اس کے قصور کو جو ہے وہ اس پر ظاہر کیا۔ اس کا نڈار ہونا، اس کی بے باکی اور اس کا خداوند کے لیے محبت اور خوف جو ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے تھا۔ اور ایلیا ایک ایسی شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے مقامی حکومت کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ پہلا سلاطین اس کا 17واں باب پہلی ہے۔ اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی اور نہ میں برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ اس قدر بڑا اختیار کہ آسمان کو بند کر دیا اور خداوند نے اس کو اپنے جلال کے لیے اس وقت استعمال کیا جب حاکم وقت جو ہے وہ اسرائیل کی قوم اور خدا کے لیے جو ہے وہ ایک خطرناک سمت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ لیکن یرمیا کے دور کے اندر یوسیا بادشاہ ایک اچھا بادشاہ خداوند نے اسرائیل کو دیا۔ اس کے لیے بہت ساری نبوتیں ہوئیں، اس کے لیے بہت ساری پیشن گوئیاں ہوئیں، اس کے لیے بہت سے نبیوں کے وسیلہ سے بتایا گیا کہ ایک آدمی بنام یوسیا آئے گا اور وہ ان تمام اونچے مقاموں کو، بت پرستی کو ختم کرے گا، اور اس نے کیا بھی۔ اب لوگ یرمیا کے دور کو خداوند یسوع مسیح میں دیکھنے لگے۔ یوسیا نے کیا کیا؟ یوسیا کے دور میں جب وہ ہیکل کو تعمیر کروا رہا تھا، اس کی مرمت کروا رہا تھا، تو اسے ہیکل کے اندر ایک توریت کی کتاب ملی، اور جب کاہنوں نے وہ توریت کی کتاب اس کے حضور میں پیش کی، اس نے اس کو لوگوں کو سنوایا، پڑھایا، تو اس نے اس کتاب کو رائج کیا۔ دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب 13ویں ہے۔ یہ کتاب جو ملی ہے، اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودا کی طرف سے
खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गजब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना सुना कि जो कुछ इसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। उसने खुदा की किताब को रायजुल वक्त किया अपनी हुकूमत में, और यही काम हम खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में देखते हैं। उसने 3.5 सालों में सबसे पहले जो है उसने तौरेत, उसने खुदावंद की शरीयत, उसने खुदावंद के मुंह की बातों को तरजीह दी। उसने कहा उस पर अमल करो। उसने कहा तुम अपनी रवायात के सबब से उस खुदा के हुक्म को क्यों टाल देते हो। मत्ती की इंजील 15वां बाब 3 और 6 से 8वीं आयत तक। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। तो वो अपने बाप की इज्जत ना करे, बस तुमने अपनी रवायात से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। आए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। ये वो दौर था जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर खिदमत कर रहे थे, और फरीसी जब किसी से कोई हदिया लेते थे और वो कहते थे कि अगर किसी चीज का फायदा तुम्हारे माँ बाप को पहुंचता है और वो चीज तुम खुदा की नजर कर देते हो, तो फिर तुम पर उनकी इज्जत जो है वो वाजिब नहीं। तुम कह सकते हो कि जो चीज मुझे तुम्हें देना थी वो मैंने खुदा को दे दी है। तो यूं खुदावंद यीशु मसीह ने तौरेत को, खुदा के कलाम को जो है वो तरजीह देते हुए इस बात को साबित किया कि कलाम के बगैर जो है वो तुम्हारी जो तमाम रास्तबाजी है बेकार है। और यही लोग जो है वो देख रहे थे कि किस तरह से वो लोगों को उनकी जगह पर कायम करने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहा है। और फिर यिर्मयाह जो है वो इस बात से बड़ी तवक्को रखता था कि यूसिया आने वाले वक्त में कौम के लिए बहुत कुछ करेगा, और उसी ने उसके लिए ये किया भी। उसने बुत परस्ती बंद करवा दी। दूसरा सलातीन 23वां बाब 3 और 4 आयत। 4 आयत में लिखा है, फिर बादशाह ने सरदार काहन खल्किया को और उन काहनों को जो दूसरे दर्जा के थे और दरबानों को हुक्म किया कि उन सब बर्तनों को जो बाल और यसीरत और आसमान की सारी फौज के लिए बनाए गए थे खुदावंद की हैकल से बाहर निकालें। और उसने यरूशलेम के बाहर कदरून के खेतों में उनको जला दिया और उनकी राख बैतेल में पहुंचाई। ये वो दौर था जब यूसिया इस्राएल की इस्लाह कर रहा था और बुत परस्ती के खिलाफ हैकल को साफ कर रहा था। हैकल में से तमाम गंदगी जो है वो निकाल रहा था, जो आसमानी फौज के पूजा, आसमानी फौज के जो है बुत और आसमानी फौज की बुतों की प्रस्तश में इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो हैकल में रखे हुए थे, उसने उनको निकाला। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपनी खिदमत के दौरान हैकल को साफ किया। और किस तरह का इस वक्त हैकल में खुदावंद यीशु मसीह के दौर में कारोबार और बुत परस्ती हो रही थी। मत्ती की इंजील 21वां बाब 12वीं आयत। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी। ये वजूहात थी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसका हर एक तबके और लोगों और इंसानों के अंदर एक अलग अलग किरदार जो है वो उसको उसके साथ मिला रहे थे।
اور پھر اس نے ایک اور بات جو ہے یوسیہ نے اپنے دور حکومت میں کی، اس نے ایک ایسی عید فصح کا اہتمام کیا جو نہ اسرائیل میں اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد ایسی عید جو ہے وہ اسرائیل میں منائی گئی۔ بہت بڑی عید تھی اور اس نے تمام یروشلم کو اور تمام اسرائیل کو اکٹھا کر کے اس عید کا اہتمام کیا، اور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے اس میں جانور ذبح کیے گئے، اور ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے اس عید میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ اور یہ ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے دوسرا سلاطین 23واں باب 21ویں اور 22ویں ہے۔ اور بالکل اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک عید فصح اپنے دوران خدمت میں منائی۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس عید فصح کا برہ وہ خود ہے، اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 26واں باب 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آخری عشائیہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا ہے تو اس نے روٹی لی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، اور اس نے پیالہ لیا اور کہا یہ میرے وہ عہد کا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، ابن آدم کی جان بطیروں کے بدلے میں فدیے میں دی جاتی ہے۔ تو یہ وجوہات تھیں جس کی بنا پر لوگ خداوند کو اپنے اعلیٰ نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کر کے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس طرح کی خدمت کر رہا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں نے کہا کہ وہ نبیوں میں سے کوئی ہے۔ مسیح کی عام باتیں عام لوگوں کی سمجھ کے لیے جو ہے وہ بالکل سادہ زبان میں تھی۔ جو قید تھے وہ اس کو موسیٰ تصور کرتے تھے کہ وہ ہمیں قید سے نکالے گا، جو ماتحت تھے وہ اس کو یشوع تصور کرتے تھے، اور جو ہیکل سے دور تھے وہ اس کو ہارون تصور کرتے تھے، اور جو قوموں پر نادم تھے وہ اس کو سیموئل تصور کرتے تھے، اور جو لاچار تھے وہ اس کو کہتے تھے کہ اسرائیل کی پر خدا نے توجہ کی ہے اور اسرائیل میں ایک بڑا نبی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک سادہ سا سوال پطرس سے کیا۔ آج وہی سادہ سا سوال ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ پطرس کو پوچھتے ہیں لیکن تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تم مجھے کیا مقام دیتے ہو، تمہاری نظر میں میری اہمیت کیا ہے؟ تو پطرس کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس کے اندر پطرس اس کے تمام اختیارات کا جو ہے اقرار کرتا ہے، اس کے اندر پطرس اس کی ہر اس بات کا اقرار کرتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ اسے اس بات کی طرف اعلان کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے کہ تو ہمارا منجی ہے۔ آج اس لینٹ کے سیزن میں، آج اس اسپرنگ سیزن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر کس مقام پر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نے اس کو کون سا مقام اپنی زندگی میں دے رکھا ہے، وہ ہماری زندگی میں کس اہمیت کا حامل ہے۔ کیا ہم دنیاوی زندگی بھی جی رہے ہیں اور روحانی زندگی میں بھی مطمئن ہیں، یا ہم ایک خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم روایتی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم دونوں طرف یکسانیت کے ساتھ چل رہے ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں خداوند آج یہ بتاتا ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں،
मुझे इससे गर्ज है कि तुम मेरे लिए क्या सोचते हो, तुम मुझे क्या समझते हो, तुम्हारी नज़र में मेरी क्या अहमियत है, तुम्हारी नज़र में मेरा क्या मकाम है। और आज हमें इस बात का तयन करना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अवलियत देते हुए ये सीज़न जिसको हमने दुखों का नाम दिया है, ये सीज़न जिसके अंदर हम ईस्टर तक एक करब और खुदावंद के दुखों को याद करते हुए ये दिन गुजारते हैं, हमें उसकी अहमियत को भी समझना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में उसके मकाम को भी आला दर्जे पर रखना चाहिए, सबसे ऊपर रखना चाहिए, सबसे आला रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मुनज्जी है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। उस्ताद मोहतरम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम मुक़द्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुख़सत करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं, तेरी इस्ताइश करते हैं तेरे पैगाम के लिए। खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम तेरे ताबेदार रहें और खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करें। तू मसीहा है खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं। खुदावंद हम सबको अपने अजीम हाथ में महफूज रख खुदावंद, और खुदावंद सारे कामों में खुदावंद तेरी हजूरी हो। तेरा शुक्र करते हैं सारे शादियों के इंतज़ाम को पूरा करने के लिए, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तो प्यारे बाप बेंजामिन और सालमन के साथ हो और उनकी बीवी के साथ हो प्यारे बाप, तेरा अजीम हाथ उनके साथ हो और हिफाजत से खुदावंद उनको गाड़ ला, तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और खुदावंद तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली नाम से मांगते हैं खुदावंद। फिलिप आमीन। रूथ और विल्सन को तेरे अजीम हाथ में देते हैं। तेरे खुदावंद उनको ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और तेरा नाम जलाल पाए। यूसुफ के साथ हो, उसके आने में खुदावंद तू उसकी हिफाजत कर और हिफाजत से उसको घर पहुंचा। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे। आमीन।